رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. रअयतुहुम ता पे क्या है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करें। रअई, फिर से रअयतुहुम ली साजिदीन।
إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا على إخوتك. पेंसिल्स हैं सबकी कुरान पाक पे। इस सूरत के अल्फाज बहुत मुश्किल हैं, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो सही नहीं पढ़ सकेंगे, ठीक है? तो थोड़ी सी और तवज्जो करें। फिर से क़ाल قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. للإنسان إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث تأويل الأحاديث تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم नहीं है ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين फिर से لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين इख्वती इख्वाती नहीं है इख्वती ठीक है फिर से लक़द لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة देखिए ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करना और जहाँ पे मद है उसको छोटा नहीं करना फिर से पढ़ें इज़ क़ालू एक एक हर्फ को गौर से देखें पेंसिल आपकी जो लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं और जो सुन रहे हैं उसी पर आपकी होनी चाहिए इला अबीना मिन्ना अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बह फिर से इज़ क़ालू إن أبانا لفي ضلال مبين फिर से إن أبانا अगली आयत बहुत गौर से सुने ठीक है पेंसिल रखें ऊपर और एक एक हर्फ को गौर से सुने और देख के उक़्तुलू यूसुफ अव इतरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम फिर से وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة
بعض السيارة फिर से वअल्कूहु फी إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف अच्छा यहाँ पे देखें ला तमन्ना, ठीक है, यहाँ पे आपको निशान नजर आ रहा है, ठीक है। असल में यहाँ पे एक नून था, ठीक है, इसको दो तरह से पढ़ा जाता है, एक है ला तमन्ना, ठीक है, दो नून थे और पहले नून पे पेश थी, ठीक है, तो उसका यहाँ पे एक साइन सिंबल सा दिया गया कि जब आप पढ़ेंगे इसको तो ला तमन्ना, ठीक है, पेश की तरह का आपके होंठ गोल होंगे लेकिन आप पेश नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके दो तरीके जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें, उसमें क्या है, एक को कहते हैं इश्माम, एक को कहते हैं रौम, ठीक है। हम लोग जिस तरह से पढ़े वो किस तरह से ला तमन्ना, ठीक है, तमन्ना, सिर्फ एक जितनी देर में आप पेश पढ़ते हैं ला तमन, वो फिर गुन्ना करना है आपने, ठीक है ना, ला तमन्ना, ठीक है, ला तमन्ना قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون يرتع يرتع تا طاني बनाएंगे इसको फिर से أرسله قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون फिर से وأخاف قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون फिर से पढ़ें فلما ذهبوا
يجعلوه في غيابة الجب غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون फिर से पढ़ें हमजा और आइन में फर्क करें قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف نستبق फिर से قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب फिर से فأكله الذئب ذئب فأكله الذئب आइन की आवाज आ रही है फिर से पढ़ें वतरकना فأكله الذئب ذئب ذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين हमजा को वाज़ेह करें وجاءوا على قميصه بدم كذب
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون जो लफ्ज़ पीछे गुजरा था ला तमन्ना, ठीक है, इसके पढ़ने के दो तरीके हैं। ला तमन्ना एक नून मुशद्दद से, लेकिन नून की पहली आवाज में होंठों से पेश को जाहिर करेंगे, ठीक है। जब आप तमन्ना पढ़े तो जो नून की जो पहली आवाज होगी तो उसमें अपने होंठों से पेश को जाहिर करना, ला तमन्ना, ठीक है। नहीं समझ आई? यानी गुन्ना करते हुए होंठों को गोल करना और ना पढ़ने से पहले गोलाई को खत्म कर देना, ठीक है। इसको इश्माम कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा तरीका जो है वो है कि ला तमन्ना, दो नूनों से, लेकिन पहले नून के पेश को हल्का सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो तमन्ना है ये दो नून है, वो पहले नून को पेश के साथ और दूसरे को जबर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पेश को हल्का सा पढ़ेंगे, सही जैसे पूरा पेश पढ़ते हैं उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रऊम, ठीक है। पता नहीं आपके पास लिखा हुआ या नहीं, अगर आप देखें साइड पे लिखा होगा इश्माम या रऊम, नहीं लिखा हुआ, चले कोई बात नहीं, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। ला तमन्ना, समझ आ गई? तो बस इतना सा याद रखें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।